मैं ईमान की हालत में हूँ। सच कहो क्या कहते हो, हर बात की एक दलील होती है, हर बात की एक सच्चाई होती है कि तुम्हारी सुबह कामिल ईमान के साथ में हुए है। तो इस बात की दलील क्या है, सच्चाई क्या है? तो हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ये अल्लाह की नबी, मैं रात भर मुसल्ले पर होता हूँ, यानी इबादत के अंदर होता हूँ, और दिन भर प्यासा होता हूँ, रोज़ी की हालत में होता हूँ, तो उस वक्त तो गोया मैं जन्नत और जहन्नम के मंजर को आँखों से देख रहा हूँ कि जन्नतियों की आपस की मुलाकातों का मंजर और जहन्नमी की चीख और पुकार को गोया मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ। तो अल्लाह के नबी ने उनका ऐसा नहीं बोले कि हारिस अब तुम कामयाब हो गए, तो हारिस तुम जो ईमान की मेहनत कर रही, उस ईमान की मेहनत को मौत तक करते रहना, मौत तक करते रहना। तो आगे यूँ फरमाया हारिस पाक की बात मिल दिया कि हारिस ऐसे मोमिन है जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका। इसलिए फरमाया गया ईमान की अहमियत के अंदर कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात वराउल वरा है, उसी तरह ईमान की इंतहा नहीं। चाहे ईमान वाला मौत तक भी ईमान की मेहनत करता रहेगा तो उसके आखिरत तक नहीं पहुँच सकता। इसके अंदर बोले सा है कि हारिस तुम जो ईमान की मेहनत कर रहे हैं उसको तुम्हें मौत तक करने का। और फिर सहाबा की ईमान की मेहनत के बाद में सहाबा का यकीन देखो कैसा आता, कत्ता मजबूत यकीन आता। और फिर मेहनत करते करते जो है अल्लाह ने सारी चीज़ें जो है, सारी दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो इनके ताबे कर सकता, कि सारे दरियाओं को और आग को और आसमानों को और जो जितनी भी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं सहाबा के अल्लाह ने सहाबा के इनके ताबे कर सकता। एक मरतबा मुसलमानों ने मिस्र जीत लिया, और मिस्र जीतने के बाद में मुसलमानों के अमीर हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिस्र के अमीर बनाए गए। और अमीर साहब बनाने के बाद में मिस्र वाले आए और कहने लगे कि अमीर साहब, हमारे इस मिस्र नदी के अंदर एक दरियाई नील बहती है, और फिर दरियाई नील बहने के बाद में बहती रहती है, और फिर 12 महीने के अंदर एक बूना नाम का महीना आता है तो सब अंदर बात है, वो बूना नाम का महीना आता है। वो बूना महीने के अंदर नील नदी का पानी बिल्कुल सूख जाता है। उस नील नदी का पानी सूखने से पहले पहले हम एक रस्म अदा करते हैं, उस रस्म को हम अदा न करेंगे तो नील नदी का पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह कहने लगे कि वो तुम्हारी रस्म क्या है? उन्होंने कहने लगे कि हम एक कुंवारी लड़की की खोज करते हैं, एक जवान लड़की की खोज करते हैं जो अपने माँ बाप के साथ में अकेली रहती हो, और उसके माँ बाप को बहुत सा माल देते हैं और उसको राज़ी कर लेते हैं। फिर उस लड़की को ख़रीदते हैं, और ख़रीदने के बाद में एक अच्छा सा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा सा गहना पहनाते हैं, फिर उसे नील नदी के अंदर डाल देते हैं। ऐसा करने पर जो है वो नील नदी बराबर चलती रहती है। तो हज़रत अम्र बिन आस ने जवाब क्या था कि ये काम इस्लाम के अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम अपने से पहले के तमाम गलत कामों को ख़त्म कर देता है। ये बात सुनने पर हज़रत मिस्र वाले वहाँ पर रहे, और फिर जो जैसा बूना महीना आया तो बूना महीने के अंदर नील नदी का पानी सूखना शुरू हुआ। फिर मिस्र वालों ने मिस्र छोड़कर जाने के इरादा करे, और फिर जो है हज़रत अम्र बिन आस करने लगे ये सारी तफसील लिखो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को खत के ज़रिए से भेजे। और फिर जवाब में हज़रत उमर ने क्या बोले, तुमने जो किया वो ठीक है, मैं इस खत के जवाब में एक पर्चा भेज रहा हूँ, उस पर्चे को तुम्हें नील नदी के अंदर डालने का। तो हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ने वो पर्चे को जुमा की रात के अंदर नील नदी के अंदर डाले सही। तो शनिचर की सुबह को जाकर लोगों ने देखे तो लोग हैरान परेशान हुए कि अल्लाह ताला ने उस नील नदी के अंदर 16 हाथ पानी चढ़ा दे सकता। एक रात के अंदर जो है अल्लाह ताला ने उस नील नदी के अंदर 16 हाथ पानी चढ़ा दिया। तो पर्चे के अंदर क्या लिखा था, ये सुन्नी की बात है। तो आगे बात मिलती है, वो पर्चे के अंदर अल्लाह के भरोसे पर क्या बात लिखी सकती है। ईमान देखो कितना पुख्ता है। ये नील नदी तो तुम अपनी मर्जी से बहती है तो बहना बंद हो जा, तो अपनी मर्जी से बहती है तो अल्लाह की मर्जी से बहती है तो बहना शुरू हो जा। बस अल्लाह के भरोसे पर इतनी बात लिखी सकती, और पर्चे को नील नदी में डाले सकती। तो अल्लाह ताला ने क्या गैबी मदद है साहबा के साथ में, कैसा है अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के ज़ात पर यकीन करता था मजबूत, ये बात बोलनी कहती। तो आज तक नील नदी जो है बराबर चल रहा है, अभी तक उसका पानी सूखे सुनिए। तो वो रस्म क्या थी, वो रस्म क्या थी कि नील नदी बूना महीने के अंदर सूखती थी, लेकिन आज तक वो रस्म क्या है, ख़त्म हुए सर। ये अल्लाह ताला की मदद साहबा के साथ में कई की बुनियाद पर आई कि इनका ईमान मजबूत आता, इनका ईमान पुख्ता आता। इसलिए मिसाल के तौर पर बोला जा रहा है कि साहबा का ईमान ऐसा आता जैसा पहाड़ की मानिंद। पहाड़ का एक जगह से दूसरी जगह हिलना मुमकिन है, लेकिन इनकी ईमान के अंदर ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आता था। तो यो ईमान का मुतालबा आज हमारे ईमान वालों से निज़ामुद्दीन से चाहा जा रहा, बाकी कौन से में से नहीं चाहा जा रहा। ऐसी कौन सी मेहनत है जो निज़ामुद्दीन वाले बोल रहे हैं कि ईमान लाओ तो साहबा जैसा ईमान बनाओ, हकीकत वाला ईमान बनाओ, सरसरी ईमान नको है। आज हमारी अमाल के अंदर और ईमान के अंदर रस्मियात आ गई। रस्में से मुराद वो है कि ईमान की मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन ईमान जो है दिल के अंदर जो हकीकत के तौर पर आने ना, वो आने को तैयार नहीं। अमालों के अंदर जो हकीकत आने हो ना, वो आने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक ईमान के अंदर हकीकत नहीं आती तो तक अमालों के अंदर भी हकीकत नहीं आती। इसलिए बोला जा रहा है कि नमाज जो हमारी बरसों से जैसी है वैसी है, लेकिन वो नमाज के अंदर कमाल पैदा हुई सो नहीं।
کمال سے مراد وہ ہے جو اللہ کے خزانے سے ہماری نماز لینے والی بن جائے. کمال سے مراد وہ ہے جو نماز ہمیں گناہوں سے روک دے. اور کمال سے مراد وہ ہے جو ہمارے نماز کے اندر خوشو اور خضوع پیدا ہو جائے. ہم دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے خزانے سے براہ راست مسئلے کو حل کرنے والے بن جائے. یہ نماز کا جو ہے نماز کی حقیقت ہے, یہ اعمالوں کی حقیقت ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرتے بیٹھے, ایک صحابی قرآن شریف کی تلاوت کرتے بیٹھے اپنی باڑی کے اندر, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ فضاؤں سے ایک چیز نیچے اتر رہی ہے, آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں, ان کا قرآن سننے کا اثر, قرآن سننے کا اثر. یہ اعمالوں کے اندر حقیقت آتی. وہ بڑا واقعہ ہے اس کے اندر فضائل قرآن کے اندر کہ فضا سے کچھ چیزیں روشن نیچے اتر رہی. اللہ کے نبی کو جا کے پوچھ رہے ہیں وہ صحابی, میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی. تو اللہ کے نبی کیا جواب دے کہ وہ کچھ ایسی روشن چیزیں نہ تھی جو فرشتے اتر رہے تھے اور وہ فرشتے تمہارا قرآن سننے اثر آئے تھے. یہ عمل کے اندر حقیقت آتی. تو یہ حقیقت جو ہے دعوت اور تبلیغ کی صفت سے چاہا جا رہا ہے. دعوت کے ذریعے سے ان اعمالوں کے اندر حقیقت پیدا ہو جائے جو ہمارے اعمال کے اندر حقیقت بالکل نکل چکی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ سارے باتوں کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے راستے کا خروج بھی اس کے لیے کرایا جا رہا ہے, اور پھر مقامی محنت بھی اس کے لیے کرائی جا رہی ہے کہ ساری صفتوں سے ہم آراستہ ہو جائے. ہر کام کرنے والا ساتھی چاہے نیا رندے چاہے پرانا رندے, سارے صفاتوں سے آراستہ ہو جائے. اور جو صحابہ کے اندر جو صفات تھے وہ سارے صفاتیں ہماری زندگی کے اندر آ جائے. اس لیے دیکھو کہ ہمیں جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا, کہ جان اور مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے, اور امانت کا حق کیا ہے کہ اسے پورا کے پورا اللہ کے راستے میں ادا کیا جائے. اس لیے دور رسالت یعنی صحابہ کی زندگی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو کہاں لگایا, تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے کلمے کو بلند کرنے پر, دین کو پھیلانے پر لگا. تو ہمیں اپنی ہدایت کی غرض سے اور امت کی ہدایت کی غرض سے اللہ کے راستے میں جان اور مال کو خرچ کرنے کا. ایک مرتبہ ابو طالب نے اللہ کے نبی کا پورا زندگی بھر ساتھ دیا, دین کے لائن سے بھی ساتھ دیا, دنیا کی لائن سے بھی ساتھ دیا. تو اللہ کے نبی کی امید تھی کہ اللہ میرے چاچا نے بھی کلمہ پڑھنا اور انہیں بھی جنت کی مستحق ہونا. تو آخری وقت چل رہا ابو طالب کا آخری وقت چل رہے. تو انہوں کیا بولے اللہ کے نبی نے, ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں. تو ابو طالب نے کیا جواب دیا کہ اگر قریش کے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کرے, اے نبی جی آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ ہم جسے چاہے ہدایت دیں. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم جتنا چاہے محنت کرتے رہے اپنی غرض سے, امت کی غرض سے, لیکن جو ہے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو غرض ہدایت کی لے کر چلنا پھرنا ہے. محنت تو ہم محنت کے مخلف ہیں, لیکن ہدایت کون دینے والے, اللہ دینے والے. اس لیے دیکھو اللہ کے راستے میں جان اور اس کا خرچ کرنے کا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے میری زندگی میں وہ اعمال آ جائے جو صحابہ کی زندگی کے اندر آتے, میری زندگی صحابہ کی جیسی نمونہ بنے. اس لیے اللہ کے راستے میں جان اور مال کو خرچ کرنا ہے. اب دیکھو مغرب کے بارے میں باتیں آئیں گی سامنے, کھل کر اپنے سامنے بات آئیں گی, تو سارے ساتھی ارادے کرے, نیت کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے. 5 مہینے کی تشکیل بھی ہوں گی, جس کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے اس اعتبار سے بھی تشکیل ہوں گی. تو سارے ساتھی ارادے نیت کو اپنے ظاہر کرے, اور جو باقی ساتھی بھی آئیں گے تو ان کو بٹھانا ہے, ان کو جو ہے پیار محبت کے ساتھ میں ان کو بھی جو ہے ارادے کے اعتبار سے ابھارنا ہے. کریں گے انشاءاللہ فکر. اب دیکھو تسبیحات کرنے کا وقت ہے, تو سارے ساتھی ذکر کے اندر لگے. اس کا قرآن شریف بھی تلاوت ہے, قرآن شریف پورا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.